De vergadering is geopend. Je dois excuser de leur absence mevrouw Koudeiser pour d'autres devoirs, madame Gauchy pour raison de santé et monsieur Wall en mission à l'étranger. Voilà, on a monsieur le greffier. Monsieur le greffier. Oui. Vous devez appeler les deux plus jeunes membres à côté. Bon, je demande à madame Anne Lamblin et à meneer De Gucht, qui sont les membres les plus jeunes de l'Assemblée, de prendre place au bureau pour former avec moi le bureau provisoire. Quel bonheur. Oui, ça va être ça, Cette situation-ci. Dames en heren, de Senaat komt heden van rechtswegen bijeen, overeenkomstig artikel 44 van de Grondwet. Je déclare donc ouverte la session ordinaire de 2015-2016. Chers collègues, l'ordre du jour appelle la nomination du bureau définitif. Je vous rappelle que conformément à l'article 7 de notre règlement, le Sénat procède à la nomination d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et de 2 membres du bureau, nommés successivement par des scrutins distincts. Volgens de bepalingen van artikel 8 van het reglement wordt de voorzitter slechts verkozen, verklaart indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen aan de aanwezige leden behaalt. Selon ce même article, ces nominations se font dans le cadre de la représentation proportionnelle des groupes politiques définie à l'article 77 du règlement, conformément à l'article 75. Nous procédons d'abord à l'élection du président. Vraagt iemand het woord? Ja. Wie vraagt het woord? Meneer de voorzitter, uiteraard, u zegt moet verkozen worden met volstrekte meerderheid. Hij of zij bedoelt u. Want wij stellen opnieuw mevrouw De Frenje voor als voorzitter van de Senaat. Je proclame élue Madame Christine Defreng comme présidente du Sénat. Bon, voilà. We gaan nu over tot de verkiezing van de andere leden van het bureau. Vraagt iemand het woord? Quelqu'un demande-t-il la parole? Ja, mevrouw. Dank u. Wij stellen voor eenzelfde samenstelling als de uittredende samenstelling van het bureau. Dus dat wil zeggen de heer Van Lauwe, mevrouw Zrihen, mevrouw Maas, mevrouw De Bethune, die de samenstelling vervolledigen van het bureau. Ja, mevrouw Van der Meer. Dank u, voorzitter. Wij zijn als Vlaams Belang-fractie op de hoogte van de manier waarop het bureau samengesteld wordt volgens het reglement van de Senaat. Weliswaar artikel 77 in een proportioneel systeem. Maar wij zouden willen aandringen nogmaals op het feit dat wij niet vertegenwoordigd zijn in het bureau. Dat is uiteindelijk de kiezer die er zo over beslist heeft. Maar het zou handig zijn om een waarnemende functie te krijgen in het bureau, om informatief toch de informatie te kunnen krijgen die op het bureau beslist wordt rechtstreeks. Wij hebben vorig jaar dezelfde vraag gesteld. Toen is ons gezegd dat de verslagen zouden gegeven worden van het bureau, maar daar schort toch iets aan. Wij krijgen informatie niet of veel te laat. En het is dus heel moeilijk werken voor ons. Vandaar mijn vraag om toch een informatieve functie te krijgen binnen het bureau. Mais je vais dire une chose en réponse, c'est d'une part de renvoyer évidemment cette proposition au bureau qui n'est pas encore élu. Donc dans l'ordre, je propose de reconduire, comme a été suggéré, le bureau précédent.
Voilà, et je me fais un plaisir de céder la place à la présidente élue. Oh, ik heb mijn reflex verloren tijdens de vakantie. Als jullie een beetje geduld hebben. Ik dank u voor het hernieuwde vertrouwen. Bedankt allemaal. Notre Sénat, issu de la 6e réforme de l'État, a maintenant 1 an. Est-ce le plus bel enfant que la mère 6e réforme de l'État ait fait? Bah oui, il aurait pu être plus beau, plus grand, plus fort, mais il est né vivant et, on l'espère, viable. 1 jaar is de leeftijd waarop een kind begint te praten, te stammelen, te lopen. De leeftijd waarop het de eerste tandjes krijgt. Als ik zou zeggen dat het afgelopen jaar gemakkelijk is geweest en van een leien dakje is gelopen, dat zou ik de waarheid geweld aandoen. Notre Sénat a essuyé quelques tirs de mortier, des attaques dures, injustes, qui ont affecté notre personnel, mais aussi blessé ceux qui, dans notre Assemblée, souhaitent travailler loyalement à l'exécution de cette 6e réforme de l'État et, bien sûr, afficher un bilan en fin de législature. Néanmoins, nonobstant les circonstances, nous avons rempli notre feuille de route en termes de statistiques. 12 séances plénières, 85 séances de commission. Nous avons organisé plusieurs colloques, dont un consacré à l'avenir de la recherche scientifique en Belgique ou encore sur notre démocratie représentative et ou participative. Nous avons aussi, je pense à la semaine passée, ce début de semaine, organisé des manifestations à caractère et à renommée internationale. Onze senatoren zijn ook actief in het parlement van hun gewest en gemeenschap. En ik feliciteer hen dan ook met hun ijver. Ik feliciteer ook de gecoopteerde senatoren die zoveel aanwezig zijn en die veel werken. We mogen ons niet uit ons lood laten slaan door de moeilijkheden. We mogen geen heimwee hebben naar de Senaat van vroeger, maar zoals eminente leden van deze Assemblée het te stellen, we moeten de hele hervorming en alleen de hervorming uitvoeren, niet meer en niet minder. Mes chers collègues, le monde est devenu encore plus incertain, plus fragile, plus dangereux. En même temps que la communauté internationale plaide pour les objectifs de développement durable, elle tente aussi d'éradiquer désespérément les causes du terrorisme et de faire face à cette menace mondiale. Qu'on le veuille ou non, la guerre froide a repris du galon et la destruction annihile le Moyen-Orient. Le cortège des horreurs serait long à énumérer. L'Europe est à la peine. On avait déjà presque oublié la crise grecque jusqu'à ce qu'elle vienne à ressurgir. Et cette crise a dévoilé sans phare les lézards de cette union financière qui ne s'est fondée ni sur une véritable union économique, ni sur une véritable union sociale et politique. Nu wordt Europa plots zwaar getroffen door een vluchtelingencrisis waarop het niet voorbereid was. Het gebrek aan samenhang blijkt helaas nogmaals zeer duidelijk, alors que c'est la plus grosse crise à laquelle nous devons faire face depuis la Seconde Guerre mondiale. In deze algemene sfeer van chaos en ontreddering is het niet overbodig
om even stil te staan bij onze rol. Chers collègues, j'ai la ferme conviction qu'en ces temps troublés, il est indispensable d'avoir des espaces où l'on recherche plus ce qui unit que ce qui divise, où l'on est en quête de synthèse plutôt que d'antithèse, où l'on propose des solutions, des recommandations, après avoir clairement posé les diagnostics. Laten wij nu trachten onze lotsbestemming te bereiken. Het zit in ons DNA om te functioneren als reflectiekamer, los van de waan van de dag en van de politieke druk. Wij maken diepgaande analyse, zodat het politieke optreden doeltreffender kan worden. Dans notre État, petit, composé d'une mosaïque difficile à comprendre et pas uniquement pour ceux qui font l'effort de s'intéresser à notre laboratoire constitutionnel, mais également difficile à comprendre pour nos concitoyens, notre rôle est fondamental dans un État fédéral. Ces thèmes que nous creusons, la condition de la femme 20 ans après Pékin, la pauvreté infantile, la coparentalité, mais aussi le radicalisme, les questions de mobilité, la transposition du droit européen, peut-être bientôt la question du climat, démontrent que les problèmes ne s'arrêtent pas à la frontière linguistique. Si l'on veut cultiver le vivre ensemble dans notre État, et la majorité de nos concitoyens le souhaitent encore, nous devons oser le temps de l'analyse, sans complaisance, de voir ce qui se fait ou non dans les différentes communautés du pays, définir la façon de mieux travailler ensemble pour éviter, dans l'intérêt général, pour le bien-être de notre population, les contradictions entre des mesures qui se prendraient au nord, au sud ou au centre du pays, ou tout simplement qui ne se prendraient pas ou qui ne se prennent pas. Wij dienen ook als prikkel te fungeren voor de federale staat, aangezien wij de belangen verdedigen van de deelstaten. De federale loyaliteit houdt in dat er gehandeld wordt met oplettendheid, met toezicht, maar ook met enige wederzijdse verdraagzaamheid. Je formule le vœu que ces importants matériaux, certains aboutis, d'autres à terminer, que sont les rapports d'information, servent à la fois de débat, mais aussi de proposition dans nos entités fédérées. Que les meilleures pratiques de nos différents parlements et gouvernements puissent inspirer leurs homologues fédérés et bien sûr aussi le fédéral. We mogen evenmin vergeten dat onze Senaat ook een oord van verzoening kan zijn en in elk geval een plek waar in voorkomend geval communautaire oplossingen kunnen worden voorgesteld. Je sais qu'il n'y a dans notre pays aucun problème communautaire, que tout cela relève du pur fantasme, mais sait-on jamais, si des problèmes communautaires venaient à ressurgir, notre expertise, notre compétence de Sénat sont toutes désignées. Faites appel à nous. Notre Sénat a cette caractéristique de ne contrôler ni censurer aucun gouvernement. Cela le rend particulier, car s'il conserve des compétences fédérales avec une logique de majorité fédérale et d'opposition, il peut aussi, suivant les questions abordées, se faire la synthèse des sensibilités différentes. Ici, plus qu'ailleurs, les frontières classiques entre majorité et opposition peuvent-elles se modifier et se nuancer. Uiteindelijk is er sowieso een meerderheid en een minderheid nodig, want we zijn een parlement en geen Rotary Club. Het politieke leven leert ons dat we de ene dag in de meerderheid kunnen zitten en de andere dag in de minderheid. Om die reden zijn de procedures zo belangrijk en is de eerbiediging van ieders rechten van fundamenteel belang. Dans mon autre vie, je n'ai pas terminé, lorsque je plaidais, une de mes toutes premières fois en cour d'assises, c'est aussi une institution qui est sur la sellette, un avocat pénaliste chevronné qui m'accompagnait et qui me trouvait trop zélé à l'égard du président, qui était particulièrement désagréable avec la défense, j'étais partie civile, m'a dit « N'oublie jamais que demain, tu peux te retrouver de l'autre côté ».
En l'espèce, c'était la défense. Et j'ai toujours intégré cette réflexion dans ma vie politique. Elle est particulièrement adaptée à notre Assemblée, qui témoigne d'une grande plasticité dans la façon dont nous pouvons nous accorder, nous désaccorder, trouver des compromis, al dan niet ou pas. Geachte collega's, uw bedenkingen, suggesties, adviezen, kritiek, ja, kritiek, en zelfs aanmoedigingen, af en toe, zijn waardevol voor mij. Ik ontvang ze met veel aandacht, meer bepaald omdat we onze assemblée een nieuw gezicht moeten geven en de contouren van haar toekomst moeten uittekenen. Je ne veux pas justifier aujourd'hui l'existence du Sénat, on l'a dit, on l'a redit. Je ne veux pas être sur la défensive, je veux être à l'offensive. Je voudrais maintenant, chers collègues, me tourner vers le personnel et lui dire qu'après des années d'incertitude et de flottement, petit à petit, nous reconstruisons l'architecture de notre administration. Cela peut lui paraître lent, parfois difficile, mais c'est avec ténacité que tout doucement, mais sûrement, nous y voyons plus clair. Er is een nieuw organogram in de maak, een strikte beleidsmaatregelen die deze 6e staatshervorming ten uitvoer legt. Mon souci, chers collègues, est de donner un cap à cette institution. Le personnel a parfois eu l'impression d'être durement traité dans les médias. Je souhaite qu'il retrouve son épanouissement au sein de notre Sénat. Il doit savoir que la continuité du service public, alliée au bien-être, sont le souci constant du comité de gestion qui travaille dans une saine ouverture et collaboration. Je remercie les membres du comité de gestion pour leur travail inlassable. Ik dank ook de ambtenaren-generaal en de directeurs die de moeilijke overgang in de goede banen leiden en werken aan een nieuw team dat binnen enkele maanden het licht zal zien. Chers collègues, merci à toutes et tous de partager cette aventure sénatoriale avec moi. Il y a certainement des aventures plus dangereuses. Il y en a qui, croyez-moi, sont plus reposantes, mais c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. Ik dank u allemaal voor uw aandacht. Bon, on va commencer à travailler. Hein. Alors, de agenda zoals vastgesteld door het bureau werd gestuurd. Zijn er opmerkingen, bezwaren? Non. Aangenomen. Goed. En dus, punt 2, hebben we de verlenging van het mandaat van de commissie radicalisering. Zijn er opmerkingen daarover? Nee? Ik herhaal, ja, mevrouw. Ja, u hebt het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eerst en vooral wou ik graag weten, mijn vraag voor een informatieve functie binnen het bureau. Zal die vraag dan beantwoord worden met een brief naar mij of in plenaire? Of hoe moet ik dat te weten komen? Want daar schort het dus inderdaad aan dat wij geen informatie gaan krijgen over de beslissing die het bureau zal nemen. Anderzijds, om ineens in te spelen op dit punt, het bureau heeft vorig jaar, beslist dat er een bijzondere commissie radicalisering moest opgericht worden binnen de Senaat. Wij hebben toen akte genomen van die beslissing en nu ook nemen wij akte van het feit dat hier op de agenda commissie radicalisering, verlenging van het mandaat, geagendeerd staat. Er is ons niks over gevraagd, wij weten van niks, wij lezen het gewoon in de agenda en voor zover het nodig is, maar ik denk niet dat hierover gestemd zal worden, want dat is een beslissing van het bureau, denk ik, die er genomen moet geweest zijn, maar daar zijn we dus niet van op de hoogte. Voor zover dat nodig is, kan ik u verzekeren dat ik daar eigenlijk niet mee akkoord ga. Onze fractie is niet akkoord met het verlengen van het mandaat van die bijzondere commissie radicalisering. Omdat wij ten eerste vinden dat er heel weinig verricht werk is geweest vorig jaar. Ten tweede dat die bijzondere commissie ook absoluut niet nodig is. Initiatieven die genomen worden
omtrent het onderwerp radicalisering binnen onze samenleving op het niveau van de federale staat, van de gewesten of de gemeenschappen. Daar is geen coördinatie nodig vanuit de Senaat, denken wij. Die gemeenschappen en gewesten zijn perfect in staat en bevoegd om de nodige informatie in te winnen, de nodige probleemstellingen te formuleren, daar oplossingen voor te bieden en ook onderling te communiceren, samen te werken en informatie te laten doorstromen naar elkaar. Daarvoor heeft de Senaat absoluut niet noodzakelijk. En bovendien ook een commissie oprichten radicalisering. Wij zien niet de noodzaak erin, omdat radicalisering op zich al aangepakt wordt op die verschillende gewestelijke en gemeenschappelijke niveaus. Ik denk dat als er dan al iets zou bestudeerd moeten worden, maar ook de Senaat is daarvoor, net zoals voor de commissie radicalisering, eigenlijk perfect onbevoegd. Perfect onbevoegd ook voor islamisering in de maatschappij eens in kaart te brengen. Dat zou veel interessanter zijn. Niet dat de Senaat dat moet doen, hoor, maar het zou als u al iets zou oprichten, dat toch kunnen zijn. Of misschien de kostprijs van een massa-immigratie is laten berekenen. Nu, de Senaat is uiteindelijk bevoegd voor de hervorming van de staat. Vooral op institutionele aangelegenheden is de doelstelling die de Senaat gegeven werd door de 6e staatshervorming. Met andere woorden, zelfs wat ik hier voorstel, dat het beter zou zijn om islamisering eens te bekijken of de kostprijs van massa-immigratie, daar is de Senaat niet voor bevoegd. En dus ook voor die radicalisering denk ik dat het hier geen plaats is. Wij moeten geen vergaarbak worden van informatie. Gemeenschappen en gewesten zijn perfect in staat om dat allemaal te regelen. Anderzijds dus, ik zeg, die commissie staat hier ineens op de agenda. Wij wisten van niks. Ik veronderstel dat er kandidaturen, dat gaat ze biedt waarschijnlijk bereiken, een oproep voor kandidaturen geweest is. Ik veronderstel dat voor de andere partijen, maar wij weten dus van niks. En dat is dus hetgeen dat wij ook aanklagen. Het gekonkelfoes tussen de partijen hier in deze Senaat, binnen dat bureau, waarvan wij absoluut niks weten. Met andere woorden, wij kunnen heel moeilijk zeggen wat wij wensen te zeggen over zulke punten die hier gewoon geagendeerd worden, out of the blue, als ik het in het Engels moet zeggen. Oké, we kunnen uw standpunt. Vraagt u de stemming over deze verlenging van het mandaat of niet? Ja, mevrouw. De vorige keer heeft het bureau beslist dat zij een bijzondere commissie radicalisering installeerde. Toen is er niet gestemd. Voorzitter. Hier in de plenaire on peut voter rapidement par assis et levé, comme ça le problème sera réglé. Donc, qui est pour la prolongation du mandat? Oké, tegenstemming. Dus is het verlengd. Dank u wel. Je pense que le problème est réglé. Dus hebben we punt 3. In overweging neming van voorstellen. Prise en considération de propositions. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Pas de remarques sur cette prise en considération. Eh bien, elle est effective. Et donc, je pense que nous pouvons considérer que de agenda van deze vergadering is afgewerkt. En de volgende vergadering vindt plaats op 13 november. Eerst komen. Dus is onze vergadering gesloten. En ik heb het plezier jullie allemaal uit te nodigen voor een klein drinkje met besparingen. Voilà. Je ferai la prochaine fois. Voilà, merci. On a terminé. Et donc, je vous invite